Mayong buntag, mga kaigsunan. Salamat sa itong panagpundok karong Sabado. Padayon ta, A to Z, mga igsoon. Discipleship A to Z. And we are still in prayer, and this is number 5. Prayer number 5. And the title, mga kaigsunan, is, When Should I Pray? When should I pray? So, kumayong ka, naagyaday na ikuan di ay, naagyaday na kanang schedule, it's better to make than dili. Amen? Meaning, nagpakabana ka. So, dapat nagi when. Dapat nagi ma-aware jud ka that I need to pray. I must pray. So, imo na butangan og when. So, atong i-learn mga kaigsunan, very simple lesson about when should I pray. So, padayon ta sa ato ang text mga kaigsunan sa Luke 18:1. Luke 18:1, mao ni ato ang theme verse aning kuan nato nga lesson. Luke 18:1. Stand with me. Baliko na tog basa ang Luke 18:1. The Bible says, and he, together, go. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Men ought always to pray and not to faint. So, ang prayer is very important because when you stop praying, you will begin to faint. Amen. When you stop praying, you will begin to faint. And when you begin to pray, you will start regaining your strength again. So, nagmatter na gini sa atong prayer life. Kung unsa ka kalig-on sa imong pag-ampo, ana sad kalig-on ang imong barog. Isip Kristohanon. Mo na nga matingala ta nga mga Kristohanon kanang di man lig-on og baruganan sa iyang Christian life, madala man sa lain nga mga doktrina, madala man sa lain nga mga pundok, madala man sa iyang emosyon, madala man sa iyang kaugalingon nga mga plans sa kinabuhi. Masiparar man siya sa kabubuton sa Ginoo because he is not strong. He is fainting. Kita na magtao mga kaigsunan nga kanang kakuyapon. Di ba guyuron as naton, napa ba siya kanang kabubuton nga musuggest siya adto ko dada dito. Wala na kakuyapon na ka. Ang nagdala nimo mao nay kay bawog asa kadadon. We should not faint. So, kay di man ta kinahanglan mo faint, kinahanglan ta mo pray. That is the command of the Lord to the men. Ampo ta, Lord, salamat kaayo nining kabuntagon. Salamat kay Lord nga ikaw naghatag kanamo og panagtun-an sa imong pulong. Salamat kay Lord sa balang espiritu nga mao'y mag-uban kanamo karon. Tuguti Lord nga ikaw mao'y matuboy, ikaw may masunod, ikaw may matuman sa among kinabuhi. Sa among panginabuhi aning kalibutan na, dear God, dili ni tungod lang para mabuhi mi, kundili naay misyon nga imong gihatag kanamo. Naay sulugo, naay kanang buluhaton nga imong gisugo kanamo o Dios nga among angay buhaton samtang buhi pa kami kay inigabot na sa kamatayon, wala na. Ug unsay among mabuhat dinhi mao ra gid na, Lord, wa na di na pwede mapun-an diha sa imong gingharian because there is no more work in your kingdom. So salamat kay Lord nga naa pa mi niining lawasa. I pray, dear God, that you allow us, O Lord, to become useful and to be able to reach out as many souls as we could through discipleship, and we could rescue the children that you wanted us to rescue, dear God. Thank you so much for this opportunity. And I pray, dear God, that you allow us to unite our faith this morning for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, when should I pray? Mga kaigsunan, dunay tulo ka highlight lang ato ang i-take up when. Alright? Number 1, mga igsoon, is I have to pray without ceasing. So, kumayo ka when? Without ceasing. Way hunong. I have to pray without ceasing. So klaro kay na igsoon, asam nato ni makitan sa 1 Thessalonians kaninga kuan kaninga
word nga atong gibasa or phrase nga ato ang himong puntos sa 1 Thessalonians 5:17. Ingon sa Bible, pray without ceasing. So it is a command. Mando sa Ginoo nga kinahanglan mo ampo ka padayon. Ayaw hunong. Because when you stop, unsay giingon sa Luke chapter 18 verse number 1, you will faint. Unya ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga kita magmainampuon ta ug dili magmaluyahon. We need to pray and not to faint. It is the command of God. Nganong di man ta magmaluyahon tungod kay ang Yawa aktibo kayo. Ang Yawa grabe siya ka kuan, grabe siya ka hyper. Walay hunong ang Yawa, buntag, gabi, wa siya tulog-tulog sa siging pangguba sa creation sa Ginoo. As you can see, people nowadays, dili na ang mga syudad, di na matug. Bisa pag mayong kanang COVID, di matug ang mga syudad. Naay nangatug, pero naay nagmata. Are you following this? Ang kanang wickedness, grabe, nagkabaga. Nagkadaghan. So, gipaspasan sa Yawa, mga igsoon, ang pag-destroy sa kinabuhi sa mga tao. Ang mga Kristohanon, naghunong. Ang mga Kristohanon, gasigig survive. Don't you know that when your life is already surviving, pasabot na ang imong panginabuhi matag adlaw, mao na ang imong dedication sa imong adlaw is to find food. You are fainting. Kang ipasabot sa Ginoo diha nga dapat kita magmadasigon, di kita mohunong sa pagampo so that we could be in the work of the Lord. Amen. Walay hunong. Amen. Are you listening? Do you believe, mga kaigsunan, nga ang kanang atong need ihatag sa Ginoo kung ang atong concern is the work of the Lord? Amen. Di ba mo na gitudlo niya sa Matthew chapter 6? Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That should be the aim of every believers. That should be the goal of every believers, that I could do the work of God. The kingdom of God should be my concern, not my stomach. Mga tao, dali na kayo hadlokon. Ingnon lang nga, di nakakasod sa mall, di nakakapangumpra kung may vaccine. Nag-stampede. Wa na'y distancing. Mausab dayon ang kanang kuan una-una. Wala nagsalig ko sa Ginoo, akong kinabuhi para naginis Ginoo, tagamit og kalisod. Sabi Ginoo. Mabita na niyo ng Ginoo. Tagaan ti ka og Holy Spirit when you got saved because you do not know what to pray and how to pray. Prayer is very important. When you don't know how to pray, mga kaigsunan, you don't know how to connect your life to the Lord. You don't know how to use your life. Di mo nagamit ang kinabuhi sa insakto. Amen? Muna ang Bible nag-ingon gyud igsoon, pray without ceasing. You need to pray. You need to power up. You need to charge just like your phone. Amen. Nga sige nimong isaksak sa charger. Nga naman, pag di na nimo isaksak sa charger, maluya po na siya. And so our spiritual life. Amen. Prayer is charging. Are you listening? Kabantay mo mga kaigsunan kung ang imong prayer insakto, when you end your prayer, pagkaninduta sa imuhang. It is more than exercising. Amen. Amen. It is more than eating your food. Amen. It is more than sleeping. When you end your prayer, kung sakto imo mga pagampo. Let's look at another verse. Romans 12:12. In Romans 12:12, mga kaigsunan, God's Bible, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Di gyud na nimo kaya ng tribulation.
Kung walay pag-ampo. Wala, di nimo kaya na mga kaigsunan kanang patient in tribulation. Unya, rejoicing in hope. Kay kaning mainampuon manggod, dako ka imuhang paglaom sa Ginoo mga kaigsunan that everything He says in the Bible are true. Amen? Our hope is one day we will be in the kingdom of God. That's our hope. We are rejoicing every day. As we journey our life moving forward to the kingdom of God, mga kaigsunan, you will rejoice when you are prayerful. Nga naman, sa diya mainampuon ka, remember, the reason why God gave us an opportunity to pray because of the work. Amen. Amen. Because of the work. Nganong sa work man, tanawa, hagbay ra mga tao, mga igsoon nga, nabuhi, naningkamot, nanabaho, makakaon, wayang po ampo. Pero pagbuluhaton sa Ginoo, dili pwedeng wayang po. Amen. Amen. So gitagaan ta aning agahom maigsoon, gitagaan ta aning opportunity to pray because of the work of God. So if you quit praying, you are not in the work. Amen. You cannot quit praying if you do not quit in the Lord. Amen. Mao na Kristohanon wala nangalagad kay di man mainampuon. Diha sa pagampo nakigistorya ka sa Ginoo, Lord, what shall I do? Lord, where do I go? Lord, what's next? Mo nagitagaan ta sa Ginoo ani mga igsoon. Now in serving the Lord, we are moving forward. Kani atong kinabuhi, luwas man ta. We are moving forward every day, mga kaigsunan. We are getting closer to the kingdom of God. Now the question is, are you rejoicing while marching to Zion? Are you rejoicing? Are you patient in tribulation? Or gasige lang kang pangluod sa imuhang sitwasyon sa kinabuhi? Sige lang ka, apil ta reklamo na pait at gobyerno. Kanang giingon mga kaigsunan that there is separation between church and state. Ang church dili dapat maapektuhan sa state. Amen. Kung unsay mga kalihukan diha ba, ang church is church. Amen. Ang atong pagbati ba, ang atong pagtuo dapat dili matandog. Amen. Ang atong obligasyon isip simbahan dili matandog. Pero nganong mabakasyon man sad? Gi-quarantine ang mga tao, gi-lockdown ang mga tao, ma-lockdown bang kalag nga di sa ka atong impierno kay lockdown ron? People are dying. Amen. Ug dili na pwede makuan nimo mapahold nimo ang kalag kay lockdown. Kani atong trabaho is the most important job. Amen. We are dealing with souls. Amen. And that is why, mga kaigsunan, we need to be praying always. Don't stop praying for souls and for yourself to become available for the work of the Lord. Kay kung wa ka na, mga kaigsunan, wa ka sa buluhaton mo na, you don't need prayer. Because you know what you're doing every day. Siyarog di pa juga kay baw, anak, gatrabaho ra ka. Every day mo na imong buhaton. Kung ninahitabo, if the Christian will stop praying, he will lose his wisdom. So, unsay mahitabo ana mga Kristohanon? Mangita nagkasuksukan. Way lain mga kaigsunan, trabaho, mabuhi ka, nagsuksuk ka, pero nabuhi ka. Because if you are praying, you will see yourself as a servant. And a servant should have no rope Amen. sa iyang kamot. Dapat wala siya posas, mga kaigsunan, nga dili siya makamove. Wala na nag-iya niya lain. Amen. That is what we called in the book of 1 Corinthians, kanang the free man of God. Amen. Muna gisulti, you are the free man of God. The servant of God should be the free man of God.
So, kung dili nimo kanang ibutang imong kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo pinaagi sa pagampo igsoon, you will lose your mind and ways. Mao nang dili ka kapadayon, walay kalipay ang imong kinabuhi aning kalibutanan, knowing that you are going to die one day and you will be with the Lord. Amen. Dapat ga-enjoy ka. Dapat exciting. Hapit na jud ko. Murabag ka nang nanakay ticket padong sa Amerika. O niya, di ba, pag ang pizza magkaduol, di ba magka-excited ka? O kanay, walang takaybaw kung sa pizza hata mo adtos gingarian sa Ginoo. Pero ang sa pagka sigurado, mo biyahe gyud ta padong dito. So, more exciting. Basig ugma na. Amen. Dapat more exciting. Ang problema, how could you be excited nga wa magkayabtan dito nga kuan nga binuhatan nimo diri? You know who are the excited mga people who are Christians who are excited going to the kingdom of God? Those who have fruits. Amen. Excited. Si Paul ganit ni siya nindot na gyud tay uli. Ngano nindot may uli? Daghan siyang fruits. Pero gusto pa man siya gyud daghan pa gyud fruits. Mo na pagkakita niya sa mga tao, siya, I'd rather stay. Amen? Kay mao na ang makakuha nato dito, kanang magmalipayon ta dito kauban sa Ginoo sa iyang gingharian when we bring a lot of souls to His kingdom. Diri na ang mga Kristohanon, hala, gasto sa panahon, way kalabutan sa kalag. Unya, mabadlongan ka, nya ikaw humanang badlong, balik naman sa ka sa imong kaugalingon gyapon. Pagampo ragod. Amen. Pagampo kay giyon sa Bible, continuing instant in prayer. Another verse, Colossians 4:2. Colossians 4:2. Ingon's Bible, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Naamag yung resulta. Naag yung resulta na magampo ka. Amen. Para sa buluhaton. Muna, luya kayo. Magampo ta. Sa unsa? Ha? We pray for what? Kung sa may unod sa imong mga prayers, is it the work of the Lord? Is it pertaining to the work of God? Is it you nga imong gihangyo nga mahimong available diha sa buluhaton sa Ginoo? Kay kung ingon ana ang unod sa imong mga pagampo, there must be thanksgiving in your life. Amen. Di gyud na masipyat pag nagpadayon ka sa pagampo mga kaigsunan and watch in the same. Na nagampo ka, unya nagkuanpog ka, nagtamod ka diha sa buluhaton sa Ginoo nga mapasalamaton. Hallelujah mga igsoon. Amen. Oh, look at Ephesians 6:18. Ephesians 6:18. Ingon sa Bible, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Praying always. Daghan kit nag-anga i-pray. Because there's a lot of Christians nowadays having hard time because of the pandemic. In every country, mga kaigsunan, nagkalisod ang mga Kristohanon karon sa pagpangalagad, and they need our prayers. Amen. They need our prayers. Kaya mo mas kanagkuan pa, mas agayan pa nato i-pray nga hinaot nga dili magmaluyahon ang mga Kristohanon in spite of the pandemic. Amen. Kaysa imong iampo nga protect the Christians from the pandemic, God knows more about Amen. that. Amen. That He will protect His children. Amen. Ang concern sa mga tao is self, flesh. Unsa may maigos pandemic, lawas. You Christians have less concern of the Spirit.
Grabe nagsakit ang espiritu. No, natakdan ta mga kaigsuonan sa kalibutanhon nga panginabuhi. Ang kahadlok nila maopoy atong kahadlok. Pag krisis, igo pud ta. Pandemic, igo pud ka, kuyawan pud ka anang pandemic pud. Di maayo. Mao na nga way resulta sa pagpangalagad. We worry a lot. Pero sa Gingo's Bible, instead mag-worry ka, pray for the believers, praying always with all prayer and supplication, mga igsoon, in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication para kang kinsa for all saints. Amen. Amen. I-pray. Ug sa may aga na to, i-pray sa mga Christians nga di ma-COVID, that they will not faint. Amen. That they will pray also, that they will be for the work of God. Dili sila magmaluyahon. Sunod, mga igsoon, when should I pray? Not only pray without ceasing, but also make a schedule. I have to set a time of prayer. I have to set a time of prayer. So, dili pasabot mga igsoon nga magdungan yun ta, aning taknaa ha. Ikaw, pwede ka mag-schedule imo ha. Nga aning oras sa prayer time ni nako. Amen. Amen. Amen? Kaya sa Bible, mga igsoon, managlahi ang mga oras ha. Atong usugdan, igsoon, there is Daniel chapter 6, verse number 10. Daniel 6:10. In his Bible, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Naghimo siyang schedule sa iyang prayer 3 times a day. Amen? O niya, mayon ta nga kinahanglan gyud 3 times a day. Depende na nimo. Dili pasabot nga si Daniel gani 3 times pud ta. Kanina ay immediate need si Daniel kay na-signed na ang katong gipang himo sa mga buot mo daot sa iyang kinabuhi. Dakpon siya, dakpon. Muna pagkaibaw niya nga, na pirmahan man sa hari. Adto siya sa hari, sa tanang hari. 3 times a day. So kung naa kay dako kayong pangayo para sa buluhaton sa Ginoo, you pray 3 times a day. Schedule na nimo. Morning, noon, and night. 3 times. 3 times a day niya, puro buntag. Imo sa nakatagon, oy. Amen? So na 3 times a day. Next. Psalms 5:3. Psalms 5:3. Atras. In His Bible, my voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. So naay oras. Schedule niya, in the morning, I will pray. Unsa may oras sa imong pagampo? Bahala na si Batman? Na, kung kanusa ra maabtan? Did you set a time for your prayer? No, not necessarily that people can see you. You go into your office, you go into your room. You may be alone. Mas nindot man ni natay individual nga schedule ba? Because approaching the throne of God, mga igsoon, we can do that individually. Amen? So muna ang gibuhat ni David in the morning, ang iyang schedule. Magampo siya sa Ginoo in the morning. Another schedule. In Mark chapter 1:35, si Christ unsa man iyang schedule? Mark
Mark chapter 1:35. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Unsang takna? In the morning. Rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, there prayed. So si Jesus Christ in the morning, rising up a great while before day. So kadlawon, sawa pa ni silang ang adlaw. Acts chapter 3 verse number 1. Acts 3:1. The Bible says, now Peter and John went up together into the temple, the hour of prayer being the 9th hour. So naa sila the hour of prayer being the 9th hour. So unsa maning 9th hour? This is about 3 p.m. Muna pasabot na ng the 9th hour, mga alas 3 hapon. So, nag-ampo sila si Peter, ang mga apostles, muna ilang prayer time, the hour of prayer na nila. Alas 3 hapon. Nag-set silang schedule ang mga apostles, muna yung hour of prayer nila. So, kita, unsa may atong hour of prayer? Mamungon yung mga taknaa nga si Christ nalansang. Muna yung mga taknaa nga si Christ naghatag siyang kinabuhi. So we need to set time of prayer. Setting a time is setting a goal. Without a goal, que sira-sira, whatever will be, will be. Sa makahinumdum lang. No? Sometimes, teksan ta, please pray. Di gani nimo i-pray. You need to pause. No? Whenever you receive a text or a message na I need prayer, mga igsoon, better to pray right away. Ampo dayon, bisan pa og kanang nag-drive ka, ako say maabtan ko og message na ako sa sakyanan. Mukuan hunong sa kay ngano na may ampuan ba? Are you listening? Kay importante kayo na prayer. Kanindot ana na inihangyo nimo nga please include this in your prayer. Nga maghuwat pa ka mga kaigsuonan. So, naay mga panahon ngayon ana pero naagyo tay oras unta. Na aning oras sa magampo ka, meaning gitagaan nimo siya importansya. Giapil nimo siya sa schedule ba? Kay importante man eh. Amen. Importante ni. Muna para di ta magmaluyahon. Inignata simbahan, luya kayo, igabot sa gawas, abtik lagi. Ha? Kumusta mga Christians? Prayer life. Naay problema ang prayer life. Number 3 and last, mga kaisunan. I have to begin the day with prayer. Amen. Lain po na mga schedule ka og morning. Pero kani importante kani. Always begin your day with prayer. Sugdi gyud. Kana gituyo gyud nimo ba sugdan gyud ako ni ang akong adlaw og pagampo. Proverbs 8:17. Proverbs 8:17. In 8:17, the Bible says, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Amen. Start your day with prayer. Amen. Even Jesus Christ, before the sun rises, He prayed. Amen. Begin your day with prayer. Now, nay panahon dugay ka mo mata. When you wake up, that's the beginning of your day.
Pero kung mamatan yun na nimog kadlawon or kanang kuan sa iyos buntag, magampo ka, that's much better. Kaya ang gingon si Ginoo diri God, di man suma sa imong pagmata. Ang gingon si Ginoo diri, early in the morning. Amen. Katong mangita nako early in the morning. Amen. Makakita nako. Kaya mao nang panahon na nga si Kristo nagampo para nato. Amen. We are praying with the Lord Jesus Christ early in the morning. Amen? Kaya mao nagibuhat niya, nagampo siya para nato igsoon before ni silang ang adlaw. So kung magampo ta anang mga taknaa, we are praying with the Lord. Makadinduta di anang urasa oy. Amen. Begin your day with prayers. Mo na kung buntag na kamatog, basta kadlaw na, do your prayer time. No? Dili na when you wake up before you sleep. Kay kadlaw na kanatog. Importante ni. Next verse. Psalm 63:1. Tanawa si David, mga igsoon. Si David. In Psalm 63:1, the Bible says, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Amen. Kaya ba mo mga kaigsuonan, without the Lord, this world is like a desert. Mo na si David, naglong siya sa Ginoo, mga kaigsuonan, as if nga naa siya sa desert. I am longing for you. I am thirsty for you. Mo na nga ang iyang adlaw, sugdan yun niyang pag-ampo yun. Early in the morning. Thou art my God, early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. Mga kaigsuonan, he is meeting with the Lord in the morning. So kung tuyoon yun na nato ang buntag, nga mahimo na tong prayer hour, prayer time, we are praying and meeting the Lord in the morning. Nindota, no? I-practice ka na nato as a church. Inig kabuntag ba? Mag-ampo ta. No? Yahay nagugduko, God. Duko, ampo. Kaya usahay kaning maggrupo ta mo, musakay raman ang uban. Ikaw gyud personal jud ka mag-istorya sa Ginoo. Unsa man nga gitason. Depende na nimo unsa ka kataas, unsa ka katabian ba. Na may uban gamay ra kay inistoryahan. Ay importante nakigistorya ta sa Ginoo. Nagampo ta sa mga believers, nagampo ta para sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Tanawa, si Kristo si Kristo na mismo. The God who created us, nagampo para nato. Kita pa, He is praying for us. Nakita noon nga, giampo kita ni Christ, di na hinon ta mo ampo. Oh. Ampo ta. No? Unya, ikuan na to dia. Please pray for kuan, anak, para maapil na to. Diya sa ato ang chat group. Pray for. No? Pwede ba? Early in the morning? No? So let's make a schedule. Di lago na to ikuan jud kanang compulsory kay di man hangyo man ni Kristo that men ought always to pray and not to faint. So kung siya wala siya namugos pero iyang gihangyo.
magmay ng puon unta mo. So, tanaw na to, kung say mahitabo ani, maghimo ta og hour of prayer. Sayos kabuntagon, let's pray with the Lord. Amen? Let's pray with the Lord. So, atong i-review ato ang lesson. When should I pray? When should I pray? I have to pray without ceasing. Nagampo na ko ani, padayon na kong ampo. Pray without ceasing. Para sa buluhaton. Padayon tagampo sa mga Kristohanon nga nagmagahion gyapon sa pag-rescue. Amen. How can God touch other people outside if the inner core wala pa gyud sila nagpagamit sa Ginoo? Now we are insulting the Lord that He cannot. No, dili pwede ingnon natong Ginoo nga you cannot do this to me. No, murag tag kinsa nga atong limitahan ang Ginoo sa iyang capability ba. He can make us, mga igsoon, He can make us. Ang ato lang is to become willing to be used. So pray without ceasing for that. Buluhaton, focus. Amen? Focus sa buluhaton. Ampo, walirong hunong-hunong. Ikaduha, I have to set a time of prayer. Kailangan mag-set ka. Ngano kailangan ka mag-set? It is just like setting a goal. Without setting a goal is hitting nothing. Hitting nothing. Kaya kung kay goal, pwede na ka di mo ampo anang adlaw. But you must pray. You must pray. And lastly, I have to, ikatulo, I have to begin the day with prayer. Sugdi. So ato sugdan, magampo ta before musilang ang adlaw. No? 4:30 to 5. Kana, nindot yan ang orasa, ngit-ngit pa yun na. So, muna, anha mga orasa diya, 4:30 to 5, nagampo ang mga lighthouse believers. Nagampo. Amen? Pagka nindota ana, ug nanatay building ba? 4 to 5, nagampo, ni ikaw man, mag-jogging dayon. Ikaw mag-ampo. Mag-exercise. Mangadtog simbahan ba? Mangadtog sa simbahan. Mag-ampo. Niya ikaw man, mga pidayon. Exercise. Yahaya na eh. Beginning the day with prayer. No? Dagantag mamis, basta wala tayo atong property. So mag-ampo ta, padayon aning ato ang sitwasyon mga kaigsunan nga kanang giagad na gyud sa Ginoo ani atong heart. Singkasing ra gyud nato. If we are for His work, kay kung dili ta para sa iyang buluhaton nganong tagaan man ta. We have God has a purpose for us. So if we don't understand His purpose for us, nganong tagaan man ka? Nganong tagaan kag uniforme di man ka mo attack sa gubat? Ganun tagaan kag armas nga di man ka mo attack. Di ba? So ipakita na to sa Ginoo that we are for His work. Kanos aman. Kanos aman. Kaya ba mo, asa mo musugod? Start with your resources. Dig your well. Dig your well. Ay kalimot, it is more easier to rescue someone nga naa kay kahimanan sa pag-rescue. And it's so easy to plant the seed of the gospel sa tao nga imong na-touch. Very easy. So kato mga tao nga nahimong abag nimo sa imong pag-rescue, and also the people nga imong gi-rescue,
both of them will become ready para sa gospel. So, ma-downline nimo og ang imong rescuehon potential for discipleship. Nasabdan? No. So, sa sinugdanan, sa imong unahuna, lisura po rin discipleship. Mga kaigsunan, when you are used to do it, di na kakabantay, daghan na di kay gidisciple. Unya, imo na silang imo na silang schedule, 10 by 10. Kiniabot na silang 100. Di na kakabantay ba? Didaghan na di ay. Nga naman, it will become simple. Bisa na kung di ka mo tanog Bible, ma-recite na nimo. Kay nga no, ang message of the gospel, nag-usab-usab ba ni? Huwag ito, uwaw ka ning men, nga sa gospel, di kawali. The simplest message, but the most needed message from the Bible is the gospel. Pinaka-simple gina siya. Death, burial, and resurrection. Pinaka-sayon. Pero pinaka-gikinanglan. So, kung di pa dyan ka kabaw mo share, ana, dako kay kag problema, anang giatubang sa imong kinabuhi. Next nato nga lesson, igsoon, topic for the next lesson is prayer number 6, and that is, where should I pray? Where should I pray? Asa man ko magampo? Kumana ta sa when, aran ta sa where. Okay? That is tomorrow morning. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning that you have given us. Thank you, dear God, for the opportunity to hear the message about prayer. I pray, dear God, that you allow us, O Lord, to put prayer as important as our food for the body, more important than the food. And I pray, dear God, na amo gyud ni siya nga tagaan og panahon sa among kinabuhi. Because when we stop praying, then that's the time nga magmaluyahon mi. So please help us, Lord, nga di mi magmaluyahon sa imong buluhaton. Tuguti nga kami mahimong aktibo, kay ang yawa grabe siya ka-active sa kalibutan, destroying your creation, destroying the lives of people, including the believers. So please help us, O God, nga kami magmainampuon mi. Salamat kay Lord sa opportunity nga makaampo mi. Salamat kay Lord sa balang espiritu sa among kasing-kasing nga mo'y muhatod o mugiya namo sa among mga pagampo. Please help us to keep on believing and to keep on doing what needs to be done as a Christian. Thank you, Lord, for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.